अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आहियां फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, सिंध में जेको मकानी निज़ाम जे हवाले सां जेको चूंडुनि जो सिलसिलो हुयो, लॻभॻि साल ख़तमु थियण जे मुदे जे वेझो रुगो चूंडुनि जो ई अमल रहियो। पहिरीं मरहले में कुझु डिवीज़न शामिल हुया, हैदराबाद, सखर, लाड़काणू, अहिड़ी तरह सां कराची, मीरपुर ख़ासि ऐं शहीद बेनज़ीराबाद, इहे समूरा जेके डिवीज़न आहिनि उनखे ॿिनि मरहलनि में विरायो वियो। पहिरें मरहले में मथां सिंध जा जेके डिवीज़न हुया उहे शामिल हुया। ॿिए मरहले में हैदराबाद ऐं कराची डिवीज़न जे जेके आहिनि जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि खे चूंडुनि में शामिलु कयो वियो। उनखां पोइ जेके रहियल जेके चूंडूं हुयूं ॿिए मरहले में, ऐं इन खां पोइ जेको टियों मरहलो थियो उन में ज़िमनी जेका मकानी चूंड हुई उहो मरहलो मुकमल थियो। लॻभॻि साल जे अरसे दौरान जेके समूरा जेके सिंध जा डिवीज़न आहिनि उन्हनि में मकानी चूंड जो जेको सिलसिलो आहे मुख़्तलिफ़ मरहलनि में मुलतवी थींदो रहियो। बहरहाल नेठि इहो अमल हाणे कसम खणण वारी तक़रीब ते उनजी शुरूआति थी आहे। पहिरियों जेको इब्तिदाई जेको अवाम जो सिधो जेको चूंडियल मकानी निज़ाम जो जेको नुमाइंदो हुयो उन्हनि जी जेका चूंड जेका मजमूई तरह सां थी आहे। हिन वक़्तु जिते सिंध में हिकिड़ी मेट्रोपॉलिटन आहे, कॉर्पोरेशन आहे, अहिड़ी तरह सां 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनूं आहिनि ऐं 23 ज़िला काउंसिलूं आहिनि, थोरे टाउन कमेटियूं, म्यूनिसिपल जेके कमेटियूं आहिनि उन्हनि जा जेके 10,000 खां वधीक जेके नुमाइंदा आहिनि। अॼु उन्हनि कसम खणण वारी तक़रीबूं जेके मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में थियूं उते उन्हनि न सिर्फ़ु कसम खयो बल्कि कराची में ख़ासि तौर ते जेकॾहिं ॾिठो वञे त 1476 मजमूई तरह सां जेके कराची जा चूंडियल नुमाइंदा हुया उन में 1460 जे लॻभॻि जेके कराची जा जेके यूसी जेके चेयरमैन आहिनि, वाइस चेयरमैन आहिनि, या अहिड़ी तरह सां जेके वार्डन जा जेके काउंसलर आहिनि, समूरनि जी जेका अॼु कसम खणण वारी तक़रीब जेका आहे उहा ॼण त बुनियादी तरह सां पुॼाणी ते पहुती आहे। हाणे ॿियो मरहलो जेको आहे उहो शुरू थींदो जंहिंमें मख़सूस सीटूं आहिनि। ऐं इन खां पोइ आख़िर जेको मरहलो आहे चेयरमैन या जेको मेयर आहे उनजी चूंड थींदी। सिंध हुकूमत पारां अॼु सिंध असेंबली में इन हवाले सां ठहराव आंदो वियो जंहिंमें इहो मुतालबो कयो वियो त इलेक्शन कमीशन हेॾो जेको डिघो जेको शेड्यूल जारी कयो आहे उन शेड्यूल जारी थियण सां जेके मकानी नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जो पहिरियों ई तमामु घणो वक़्तु जेको ज़ाया थियो ऐं वधीक जेको वक़्तु जेको हिन लेज़ी जेको प्रोसेस आहे उनजे करे वधीक ताख़ीर जो ऐं लेट जो सबबु थियो आहे। ऐं इहो जेको सिलसिलो जेको उनखे न सिर्फ़ु सोढ़ो कयो वञे बल्कि जेका जल्द खां जल्द इहो चूंड मरहलो मुकमल कयो वञे, छाकाणि जो हीउ जेको महीना आहिनि जंहिंमें मई ऐं जून जंहिंमें बजट जी तयारी थींदी आहे ऐं बजट जी तयारी खां पोइ ऐवान जे अंदरि इहा बजट पेश थींदी आहे, क़ौमी असेंबली, सूबाई असेंबली ऐं अहिड़े तरीक़े सां 3rd टियर जेको आहे लोकल गवर्नमेंट जो उनजा जेके नुमाइंदा आहिनि उहे पंहिंजा जेके नंढा जेके ऐवान आहिनि उन्हनि में न सिर्फ़ु पंहिंजी बजट जेका आहे उन ते गौर वीचार कंदा, पास कंदा ऐं जेके तजवीज़ हूंदियूं उहे पिणु जेके उहे साम्हूं ईंदियूं त कहिड़ा कहिड़ा जेके मनसूबा आहिनि उन्हनि रिथिया आहिनि ऐं अवाम खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां कमु थींदो। बहरहाल लॻभॻि साल जो जेको अरसो इहो गुज़री चुको आहे। हाणे इहा कसम खणण वारी तक़रीब जंहिंजी अॼु बाज़ाब्ता तौर ते शुरूआति थी आहे इन हवाले सां जिते इहो मरहलो हाणे ख़ुदा ख़ुदा करे पूरो थियो आहे त अॻिते वधण जे हवाले सां छा सूरताल दरपेश आहे। ख़ुशूसी तौर ते जेकॾहिं ॾिठो वञे त कराची जी जेका मेयर जी जेका सीट आहे उहा इंतिहाई अहम आहे। अहिड़ी तरह सां जेके टाउन जा जेके नाज़िम आहिनि उन्हनि जी बि अहमियत तमामु घणी आहे ऐं पहिरियों भेरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां इहा दावा कई वई त हो कराची जो जेको मेयर आहे उहो पहिरियों दफ़ा चूंडाईंदा। अहिड़ी तरह सां तारीख़ में पहिरियों भेरो हैदराबाद जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो मेयर चूंडाईंदी। इन हवाले सां संदे मदे मुक़ाबिल वॾियूं पार्टियूं जमायत इस्लामी ऐं तहरीक इंसाफ़ आहे जंहिंमें जेकॾहिं ॿिन्हिनि पार्टियुनि खे जेकॾहिं मिलाइजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकु पासे वॾी अक्सरियत रखंदड़ पार्टी आहे, पर जेकॾहिं 2 पार्टियूं मिलंदियूं त उन्हनि जी जेका वॾी अक्सरियत जेका आहे इन्हनि 2 पार्टियुनि जी हिकु पार्टी खां वधीक थींदी। बहरहाल ऐवान में उहो खटींदो जेको ऐवान में अक्सरियत जेका आहे उहा हासिल करे वठंदो, छाकाणि जो सिंध असेंबली जो जेको कानून साज़ जेको तरीक़ेकार आहे उन मकानी निज़ाम जी जेका फ्लोर क्रॉसिंग आहे उन में क़ौमी तोड़े सूबाई असेंबली जो जेको कानून आहे उन में फ्लोर क्रॉसिंग वारो जेको कानून आहे उहो मुतहरिक नाहे रखियो, जंहिं सबबु इहो इम्कानु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो मेयर आणण में इन करे कामयाबु वेंदी, छाकाणि जो बाग़ी धड़ा पैदा करणु या बाग़ी धड़ा जिते पैदा थियनि था त उहे मुख़ालिफ़ पार्टी खे वोट ॾियनि था। हिन वक़्तु जिते कराची जे मेयर जे हवाले सां जेको मजमूई तरह सां जेकॾहिं ऐवान ॾिठो वञे त उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे जेके अंग खरनि उन मूजिबि 98 जेके संदन जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि ऐं मजमूई तरह सां मख़सूस सीटूं मिलाए करे 155 जेके संदन जेको अंग थींदो। अहिड़ी तरह सां नवाज़ लीग, जमियत उलमा इस्लाम, तहरीक लबैक पाकिस्तान या हिकु आज़ादु जेको उम्मीदवार आहे उन्हनि खे मिलाए करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा आहे त वतन 175 जो जेको अंग आहे ऐं ऐवान जेको जंहिंमें जेकॾहिं 184 उम्मीदवारनि जी जेकॾहिं ज़रूरत आहे मेयर चूंडण जे हवाले सां त वटि लॻभॻि 9 या 10 जेके मेंबर आहिनि उन्हनि जी खोट आहे। अहिड़े तरह सां जमा इस्लामी वटि 130
87 ऐं 43 जेके मखसूस सीटूं मिलाए करे 130 जो जेको सेटअप जुड़े थो वठनि। अहिड़े तरीक़े सां PTI वटि 43 जेके यूनियन कमेटियूं जेके आहिनि उन्हनि जा चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन आहिनि। मजमूई तरह सां उन्हनि खे पंहिंजूं 20 सीटूं मिलाए करे 63 जो जेको वटि अंग थिए थो। अहिड़ी तरह सां ॿिन्हिनि पार्टियुनि खे मिलाइजे कॾहिं ॾिठो वञे त संदन जेको अंग आहे उहो 192 ताईं पहुचे थो। ऐवान में अक्सरियत साबित करण जे हवाले सां 192 जो अंग तमामु वॾो आहे। तहरीक इंसाफ़ ऐं जमा इस्लामी खां पोइ पीपल्स पार्टी संदन मदे मुक़ाबिल जेके अलाई पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां गॾिजी 175 जो अंग रखनि थियूं, पर 9 सीटूं वधीक घुर्बल आहिनि। ऐं अॼु जेको कसम खणण वारी तकरीब थी उन में तहरीक इंसाफ़ जा जेके नुमाइंदा आहिनि उन्हनि अॼु कसम खणण वारी तकरीब में शिरकत न कई। कानून ईअं थो चए त जेको कसम खणण वारो जेको सिलसिलो आहे उन में इब्तिदाई जेको कसम थींदो आहे जॾहिं डिप्टी कमिश्नर या ॿिया जेके ज़िम्मेदार आहिनि उन्हनि कसम खणाया त ऐवान में जॾहिं इहे समूरा नुमाइंदा ॿीहर ईंदा त उन्हनि खां ॿीहर मेयर जेको कसम खणाईंदो। हाणे इहो कानून कीअं अॻिते वधे थो उन हवाले सां बुनियादी जेका ज़रूरत आहे उहा इहा ई आहे जे मुताबिक़ उन्हनि खे कसम खणणो आहे त पहिरीं धक में जेका कसम खणण वारी तकरीब आहे उन में जेके उहे नुमाइंदा शरीक न थियनि। छाकाणि जो इहो ॿुधाए पियो थो वञे त जेके कराची में 9 मई ते वॻोड़ थियो उन में तहरीक इंसाफ़ जा केतिरा ई जेके कारकुन अॻुवान मुलवस हुया ऐं उन्हनि जे जेके फुटेजिस आया उन्हनि जे तहत खेनि गिरफ़्तार बि कयो वियो आहे ऐं पुलिस इहा दावा कई आहे त उन्हनि जेके गिरफ़्तारियूं कयूं आहिनि मजमूई तरह सां उन्हनि गिरफ़्तारियुनि में उहे माण्हू बि शामिल आहिनि ऐं उन्हनि जे न अचण जो बुनियादी जेको सबबु आहे इहो आहे। असां वटि स्टूडियो में जॉइन कयो आहे बशीर संजराणी। असां वटि लोकल गवर्नमेंट खे फोकस कंदे इन हवाले सां कवरेज कंदो रहियो आहे। मुसलसिल केतिरनि ई सालनि खां वठी लोकल गवर्नमेंट मेयर जी चूंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या यूनियन कमेटी जो जेको इंतख़ाब थींदो आहे चूंड थींदी आहे उनखे कवर कंदो आहे। बशीर साहिबु तव्हांखे भलीकार। असांखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते डॉक्टर जयपाल तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान आहिनि। डॉक्टर साहिबु अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। शुरूआत कयूं था बशीर संजराणी खां। बशीर साहिबु अॼु कसम खणण वारी तकरीब थी आहे, छा था ॾिसो मजमूई तरह सां वठ पकड़ बि थी आहे जेका पकड़ दकड़ जे हवाले सां केतिरा ई तहरीक इंसाफ़ जा जेके मेंबर आहिनि उहे कसम न खणी सघिया आहिनि। जी बिल्कुलु फयाज़ कुरैशी साहिबु, अॼु सिंध जे ॿियनि ज़िलनि जीअं गादीवार शहर कराची जा 7 ज़िला आहिनि उन्हनि ज़िलनि में जेको DCs या असिस्टेंट कमिश्नर आहिनि उन्हनि कसम खणायो आहे। उन में 7 ज़िलनि में मजमूई तौरु पीपल्स पार्टी जमायत इस्लामी नून लीग जा सभाया पर PTI जो अंग जेको आहे उहो घटि रहियो ऐं जेकॾहिं कुझु आया बि आहिनि त वरी उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पाण जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं क्यामाड़ी जी, पाण जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त क्यामाड़ीअ में टोटल 32 यूसियूं आहिनि। उन में वरी 3 टाउन हुया, उहे टाउन जा जेके चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिलर अॼु उन्हनि कसम खणी वरितो आहे। साउथ में बि साॻी ॻाल्हि ई जेके पाण ज़िलो ॾखिण चवंदा आहियूं, कसम खणण वारी तकरीब खां पोइ साउथ में PTI जो जेको चेयरमैन हो पुलिस हुनखे हिरासत में वठी छॾियो। मजमूई तौरु 5 जेके आहिनि PTI जा जेकी चेयरमैन आहिनि उहे हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार थी चुका आहिनि। सदर टाउन मां बि हींअर ख़बर आई आहे त सदर टाउन मां बि 2 ॼणा गिरफ़्तार थिया आहिनि। चनेसर ॻोठ मां बि मजमूई तौरु जेको आहे सो अॼु अंग जेको आहे उन्हनि जो वञी 5 थियो आहे। पर जेका तक़रीबूं थियूं आहिनि जंहिं जंहिं ज़िले में पीसफुल थियूं आहिनि उते उम्मीदवारनि जेके आहिनि शिरकत कई आहे ऐं DCs ऐं असिस्टेंट कमिश्नर अॼु उन्हनि खां कसम बि वरितो। अच्छा डॉक्टर साहिबु, जहिड़ी रीति बशीर साहिबु जेका ॻाल्हि ॿोल कई मजमूई तरह सां जेको अंग ॾिठो वञे त गिरफ़्तारियुनि जो बि थियो आहे तहरीक इंसाफ़ जो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां इहा दावा कई वई त अॻु में मेयर जी चूंड थी त वसीम अख्तर बि जेल में हुयो ऐं उनखे ऐवान में आंदो वियो ऐं हू मेयर बि चूंडियो। त इहा दावा हाणे बि वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह कई हुई त जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे कसम खणण या ऐवान में अचण जे हवाले सां जेको हक़ आहे उहो हासिलु हूंदो। अॼु ॾिसो था छा सूरत हाल हुई, तव्हां पार्टी जे अॻुवान कारकुन जी हैसियत सां कीअं था ॾिसो, छो कहिड़ियूं रुकावटूं वाक़ई इहे माण्हू मुलवस हुया ॾोहनि में या ज़्यादती कई वई आहे? अच्छा, मां सम्झां थो त इहा त बदकिस्मती आहे त असांजे मुल्क में जॾहिं खां हीउ मुल्क ठहियो आहे त असीं इहो ॿुधंदा था अचूं त असांजो मुल्क नाज़ुक दौर मां गुज़री रहियो आहे ऐं हाणे बि असीं नाज़ुक दौर मां गुज़री रहिया आहियूं। ऐं इहा हिकिड़ी ज़ाहिर ज़हूर बेईमानी नज़र अचे पई त सॼे पाकिस्तान मां बि PTI खे थोरो करे उन्हनि खां इस्तीफ़ाऊं ॾियारियूं पियूं वञनि ऐं ॿियूं लाज़मी आहे जेके अॼु तव्हांजे नुमाइंदे ॿुधायो त जेके हलफ़ खणण आया हुया त उन्हनि खे बि जेको गिरफ़्तार कयो वियो आहे। त इन मां ज़ाहिर थिए थो त हू PTI खे पंहिंजो हलफ़ खणण नथा ॾियणु चाहिनि ऐं पीपल्स पार्टी अंदरि में इहो रखियूं वेठी आहे त जेकॾहिं इन्हनि खे छॾियो वेंदो त PTI ऐं जमात इस्लामी मिली करे मेयर उन्हनि जो थी वेंदो। अच्छा डॉक्टर जयपाल साहब, हिकिड़े पासे
इहा बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त आहे त हुनखे हलफ़ करण खां रोकियो वियो आहे, पर इहे बि अफ़वाहूं आहिनि त जेके तहरीक इंसाफ़ जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि सां पसे पर्दा बार्गेनिंग बि थी आहे। अहिड़ी तरह सां इहा बि हिकमत मिली त न आहे त तव्हांखे गिरफ़्तार कयो वेंदो, तव्हां इजलास में न अचो, पोइ बाद में तव्हांखे अकोमोडेट कयो वेंदो। अहिड़ी तरह सां जेको बाग़ी धड़ो जेका जहिड़ी रीति तव्हां ॻाल्हि कई त बाग़ी धड़ा पैदा थियनि था, त उन्हनि खां जेको बाद में उन्हनि खे मेयर जी चूंड में इहा बि ॻाल्हि ॿोल हले थी त जेको वाइस जेको मेयर डिप्टी मेयर जेको आहे उनजी जेका सीट आहे उहा बि ॾिनी वेंदी बाग़ी। अहिड़े क़िस्म जी का मालूमात आहे तव्हां वटि? बिल्कुलु बिल्कुलु, इहो त पाण शुरू खां वठी जॾहिं खां असां नंढे हूंदे खां इहो ॾिसूं था, असांजे मुल्क में इहो रिवाजु आहे त जीअं फातिमा जिन्ना खे बि हारायो वियो हो ऐं उन खां पोइ हमेशह असां वटि इहो ईमानदारी, असां सिर्फ़ु इहो ॻाल्हियूं कंदा आहियूं त ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन असांजे मुल्क में असां कॾहिं बि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी खे फॉलो करणु नथा चाहियूं। कहिड़ी बि पार्टी हुजे हुन में इहो यकीन ई नथा रखनि त ही हुकूमत में माण्हू जेके बि पार्टियूं आहिनि, उहा पीपल्स पार्टी छाकाणि त हिते हुकूमत में आहे सिंध में, त समूरियूं भर्तियूं बि उन्हनि जूं थियल आहिनि, मास्टर बि उन्हनि जा आहिनि, पुलिस बि SSP बि उन्हनि जा आहिनि, ऐं हाणे कुझु ॾींहं 2-3 हफ़्ता अॻु में हुननि प्रमोशन बि ॾिना DSPs खे, SSP बि कयो, जेको हिन टाइम ते करण बि न खपे। त इहे तमामु शयूं इंडिकेट थियूं करनि त हे इनखे पंहिंजे तरफ़ छिके वञणु था चाहिनि। ऐं तव्हां इहो बि ॾिसंदा त काफ़ी जेको हुननि खां बार्गेनिंग करायो वेंदो, त जंहिं ते केस विधा विया आहिनि उन्हनि खे चयो वेंदो त तव्हीं असांखे सपोर्ट कयो त तव्हांजा केस ख़तमु कंदासूं, तव्हांखे रिलीज़ कंदासूं। त इहो जेको ईमानदारी जो अंसर आहे उहो असां वटि बिल्कुलु न आहे। मां सम्झां थो त कल्ह ऐं TV ते इहो ॾिसां पियो त हिकिड़ो जेको सर्वे पिया कनि, पब्लिक खां पुछनि पिया, त हुन में आवाम बि जेको आहे त जमात इस्लामी जे हुनखे मेयर खे चाहे पियो, ऐं जॾहिं हुननि खां पुछनि पिया त तव्हां छो था चाहियो, त हुननि चयो त पीपल्स पार्टी कॾहिं बि हिते कमु न कयो आहे ऐं असीं इन करे जमात इस्लामी जो मेयर ॾिसणु चाहियूं था त हू कमु करे। अच्छा ठीकु आहे, डॉक्टर साहब लाइन ते रहिजो, बशीर वटि बशीर साहब इहे डॉक्टर साहब इंतिहाई अहम ॻाल्हि कई आहे त माण्हुनि खां ज़ाहिर थींदो बि आहे, माण्हू मीडिया ते हलाइण जे हवाले सां अक्सर कोशिशूं ईअं थींदियूं आहिनि, पंहिंजे पसंदि जा माण्हू बीहारे उन्हनि खां वरितो वेंदो आहे, पर ज़ाहिर उन्हनि एॾी वॾी सीटूं खयूं आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी दावा कंदी अॻु में जमात इस्लामी MP MN एतिरा चूंडाए न सघी आहे। अहिड़ी तरीक़े सां तहरीक इंसाफ़ गुज़िरियल चूंडुनि में 2018 जी वॾी अक्सरियत जेका उहा माणी हुई कराचीअ मां, छा था सम्झो अहिड़े क़िस्म जी सूरताल में सम्झो था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिगिंग करण पई थी वञे, या इहो जेकी जहिड़ी अफ़वाह जी जेके ॻाल्हियूं थियनि थियूं अहिड़ी का ॻाल्हि ॿोल आहे का बाग़ी धड़ो पैदा करे उन्हनि खे इस्तेमालु करण जी कोशिशि? ॾिसो न, थी बि सघे थो। हिन वक़्तु PTI जेका उहे 43 जेके आहिनि उहे PTI खयूं आहिनि सीटूं। हाणे 43 सीटुनि मां ईअं न आहे त न बि आया आहिनि, काफ़ी आया आहिनि। काफ़ी PTI जा अहिड़ा चेयरमैन बि असां ॾिठा आहिनि जेके हलफ़ खणण खां पोइ घर हलिया विया आहिनि। वाज़े हुनजो सबूत आहे त हुसैन हज़ारा ॻोठ मां अरशद शाह खटियो आहे ऐं उहो हलफ़ बि खणी वियो आहे। पर जेको पुलिस जो चवणु आहे त जेकी इन 19 तारीख़ जेको इहो थियो हुयो वाक़ियो, उन में जेके मुलविस आहिनि जंहिंजा फुटेजिस वग़ैरह आहिनि, पोइ उन में PTI जा कारकुन आहिनि, अॻुवान आहिनि या चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, उन्हनि खे गिरफ़्तार करण जे लाइ उन्हनि जा नोटिसिस जारी थिया आहिनि जिन खे उन्हनि गिरफ़्तार कयो आहे। हाणे तव्हां ॾिठो जीअं साउथ मां गिरफ़्तार थियो, हुन हलफ़ खयो, हलफ़ खणण खां पोइ जीअं लथो त पुलिस बी थी, उनखे गिरफ़्तार करे वरितो। सदर टाउन जा जेकी 2 चेयरमैन आहिनि, हा हलफ़ खयो। उन खां पोइ जीअं मोहम्मद शिराज़ आहे, वसीम शिराज़ आहे, उन खां UC 8 जो मोहम्मद सलेमान आहे ऐं UC 6 जो आहे वसीम शिराज़। इन्हनि बि जेको हलफ़ खणण खां पोइ वरी पुलिस उन्हनि खे बि गिरफ़्तार कयो, उनजे फुटेजिस जे बुनियाद ते। इहे चइजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका दावा कई हुई त जेके ॾोहनि में मुलविस हूंदा गिरफ़्तार थींदो, पर उन्हनि खे जेको पंहिंजे चूंडियल ऐवान जे मेंबर जी हैसियत में कसम खणाए, उहे कसम अंदरि त अची था वञनि त उन्हनि खे पुलिस अंदरि गिरफ़्तार नथी करे सघे। काफ़ी इन्हनि जा आया आहिनि, काफ़ी ख़ौफ़ में हुया जेकी न अची सघिया हूंदा। हाणे उहो कानून छा थो चए उन्हनि जे लाइ त उहे हलफ़ खणी सघनि। डॉक्टर साहब जहिड़ी तरह सां बशीर साहब ॻाल्हि कई त जेके माण्हू कसम खणण आया त उन्हनि खे कसम खणण जी जेका इजाज़त यकीनन मिली, ज़ाहिर तॾहिं उन्हनि कसम खयो, पर ॿाहिरि निकिता त गिरफ़्तार थिया, त उन्हनि खे ॿीहर ऐवान में आणण जे हवाले सां ज़ाहिर जहिड़ी तरह सां असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर थींदो आहे त उन हवाले सां तव्हांजी पार्टी का बराई कई आहे, या ख़ासि तौर ते जेको फ्लोर क्रॉसिंग जी जेका सूरताल आहे उन में तव्हांजी पार्टी कहिड़ी कोशिशि वरिती आहे उन्हनि पंहिंजे माण्हुनि खे रोकण जे हवाले सां? तव्हां ॾिसो था त जेको हिकिड़ो त ख़ौफ़ पैदा करे छॾणु, तव्हां पाण ॾिठो हूंदो त अली ज़ैदी खे घर मां धिका ॾेई कहिड़े तरीक़े सां अरेस्ट, हिकिड़ो माना गैर इंसानी तरीक़े सां अरेस्ट कयो वञे थो, त उहो जन माण्हुनि ते
हिननि वारंट कढिया आहिनि त उन्हनि जे घरनि ते बि विया हूंदा, इन पुलिस खे ईअं न सम्झो त हू घर ते न विया, उन्हनि खे घर ते विया हूंदा, उन्हनि खे जेको परेशान कयो हूंदो उनजे लाज़मी एतिरो प्रेशर आहे त हिकिड़ो जेको यूनियन काउंसिल जा नुमाइंदा आहिनि उहे नंढी लेवल जी हिकिड़ी पॉलिटिक्स ऐं हिन में कई माण्हुनि खे जेके इलाइक़े वाइज़ बि उन्हनि खे सीटुनि ते खयो वेंदो आहे त उहे कमु कंदा, उहे ज़रूरी न आहे त 10-15-20 सालनि खां PTI सां कमु कंदा हुजनि। त मां सम्झां थो त उन्हनि खे ख़ौफ़ज़दा करणु ऐं उन्हनि खे भॼणु, गवर्नमेंट खे इहो खपे आहे त उन्हनि खे हलफ़ करण ताईं इजाज़त ॾिनी वञे आहे, उन्हनि खे अश्योर करायो वञे आहे त तव्हां हलफ़, सभिनी खे इजाज़त हूंदी ऐं हलफ़ करण खां पोइ अगरि हू कंहिंखे अरेस्ट करणु चाहिनि था त हू करे सघनि। पर हीअ त हिकिड़ो मां सम्झां थो शुरू खां वठी असांखे इहो रहियो आहे त असीं ईमानदारी सां हिन मुल्क में को बि सिस्टम खे हलणु नथा ॾियणु चाहियूं, न पुलिस खे, न तालीम खे, न सिहत खे, त तंहिं करे असांजा तमामु जेको सिस्टम आहिनि उहे ख़राबु आहिनि ऐं असांजो इलेक्शन सिस्टम त तमामु ख़राबु आहे ऐं तव्हां मथे बि ॾिसी रहिया आहियो जेके 90 डेज़ ते जेको लॻो पियो आहे त 90 ॾींहंनि में इलेक्शन कराइणी आहे, उहा सुप्रीम कोर्ट खे बि सॼी हुकूमत जवाबु ॾेई बीठी आहे। त तव्हां सम्झो था त हिकिड़े वॾे इदारे खे बि हू पुठी ॾेई बीठा आहिनि, हुनखे ओबे करण लाइ तयारु न आहिनि, उन्हनि ते जुडिशल काउंसिल में केस विझण लाइ तयारु आहिनि। त तव्हां हीअ जेके यूनियन काउंसिल जा चेयरमैन ही त नंढा हिकिड़ा पॉलिटिकल वर्कर आहिनि ऐं उन्हनि ते एतिरो प्रेशर क्रिएट करणु, उन्हनि खे ख़ौफ़ ॾियणु, उन्हनि जे घरनि ते पुलिस मोकिलणु ऐं उन्हनि खे अॼु बि जेको तव्हांजो नुमाइंदो ॿुधाए ईअं पियो त थींदो रहियो आहे, ईअं मिसाल ॾींदा आहिनि जंहिंजी लठ उनजी में, ईअं थींदो रहियो आहे। माज़ी में ॾिठो वञे 15 साल पीपल्स पार्टी हुकुमरानी खां अॻु में जिन जी हुकूमतूं रहियूं आहिनि उन्हनि बि ईअं ई कयो आहे, उन खां अॻु में जिन जी हुकूमतूं रहियूं आहिनि उन्हनि बि ईअं ई कयो आहे। 88 खां वठी जेकॾहिं जमहूरी दौर जेकॾहिं हलियो आहे, वरी विच में जेकॾहिं उनखे रोकियो वियो आहे त उन में समूरनि में ईअं ई थींदो रहियो आहे। पर हिन वक़्तु जेका फ्लोर क्रॉसिंग जेका थी रही आहे उनखे रोकण जे हवाले सां तव्हांजी पार्टी का कोशिशूं वरितियूं आहिनि? सम्झो था जमात इस्लामी ऐं PTI जेका आहे उहा अक्सरियत हासिल करे सघंदी? न, हुन में त ॾिसो असां त मुकमिल तौर ते कोशिशि कंदासीं, PTI कोशिशि कंदी, पर तव्हां ॾिसो पिया त PTI जी सॼी क़यादत खे, इमरान इस्माइल खे, अली ज़ैदी खे, सभिनी खे हू गिरफ़्तार करनि पिया या उन्हनि जे घरनि ते पुलिस मोकिले उन्हनि खे भॼण ते मजबूर कनि पिया त हू घरनि में न वेहनि ऐं हू पंहिंजे वर्कर सां न ॻाल्हाए सघनि। त इन सूरत-हाल में हू पर पंहिंजे वर्कर सां कीअं राब्तो करे सघंदा? त मां सम्झां थो त हीउ जेको अमल आहे। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो, वठूं था शॉर्ट ब्रेक, ॿीहर मिलूं था ब्रेक खां पोइ। प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार असांखे जॉइन कयो आहे MMA जे MPA सैयद अब्दुल रशीद ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अॻवान नजमी आलम जेको कराची जे मेयर जो उम्मीदवार है। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजमी साहब, कराची समेत पूरे सिंध में जो तमाम जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं अब वो उनको जो है उनसे हल्फ भी ले लिया गया है। आप भी कराची के मेयर के उम्मीदवार हैं। अल्लाह अल्लाह करके पूरा साल जो है वो तो निकल गया। अब आने वाला है वो वक्त जहां जो शहर के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि ताज सर पे सजने वाला है। नजमी आलम साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या समझते हैं, देख रहे हैं अब ये मरला मुकम्मल हो गया, आज सिंध असेंबली में भी एक करारदाद आई है और मुतालबा किया गया इलेक्शन कमीशन से कि जो शेड्यूल दिया गया उसे तंग किया जाए और जल्द से जल्द जो नुमाइंदे हैं अवाम के उनको इख्तियार दिया जाए? हाँ, इन्होंने दिया है। असल में अब प्रोसेस शुरू होगा रिजर्व सीटों का, उसका भी 8-10 दिन का प्रोसेस है। उसके बाद उन्होंने एक लंबा वक्फा दिया है कि 31 को फाइनल करने के बाद 10 तारीख को उनका हल्फ होगा। तो हमने कहा कि इतना लंबा क्यों दे रहे हैं, इसको 3-4 दिन पहले करें। ठीक है, भी चाहते हैं उससे पहले, भाई अगर जिस दिन आप उनको फाइनल कर रहे हो उसके 2 दिन बाद ही उनका हल्फ हो जाए नोटिफिकेशन निकाल के। इसमें कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम तो नहीं है। ठीक है, नजमी साहब लाइन पर रहिएगा। सैयद अब्दुल रशीद भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सैयद अब्दुल रशीद साहब, उसको टाउन के चेयरमैन आएंगे, उनको बजट अपना बनाना होगा, उनको ये काम करना पड़ेगा। ये थोड़ी कि ब्यूरोक्रेसी का बनाया हुआ बजट लाके वो पब्लिक नुमाइंदे बहुत सी अलग चीजों से भी देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी की नजर से देखने से सारे काम नहीं होते। तो आप मेयर को और टाउन के चेयरमैन को इतना तो टाइम दें कि वो अपना बजट सही बना सके। ठीक है, नजमी साहब लाइन पे रहिएगा। सैयद अब्दुल रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ऐवान में सिंध असेंबली में उन्होंने इस बात पर शदीद एतराज़ भी किया था
کہ الیکشن کمیشن پر الزام تو لگایا جا رہا ہے مگر جو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو قصور سندھ حکومت کا ہے. انہوں نے جو ہے وہ تاخیر کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا, کبھی بارشوں کا بہانہ کیا, کبھی سیلاب کا بہانہ کیا. عبدالرشید صاحب کیسے دیکھتے ہیں, آج ایوان میں بھی آپ نے بڑی گرما گرم تقریر کی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. آج بلدیاتی انتخاب سے متعلق جو اسمبلی میں آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی, بلدیاتی انتخاب سے متعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ایک ریزولوشن لائی تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخاب کی آئینی ذمہ داری سے سندھ حکومت فرار اختیار کرتی رہی. 2020 میں جب بلدیاتی ٹرن اوور پورا ہوا تھا تو اس کے فوری بعد 3 مہینے کے اندر اندر بلدیاتی انتخاب سندھ حکومت کو کروا دینا چاہیے تھا. 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ میٹر جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اختیار میں چلا گیا تھا, لیکن ڈی لیمیٹیشن سے لے کر کے بلدیاتی انتخاب کی پولنگ اور ضمنی انتخابات تک پیپلز پارٹی مستقل ڈیلے ٹیکٹکس اختیار کرتی رہی اور کسی نہ کسی صورت بلدیاتی نظام اور اختیارات سے فرار کے لیے حربے استعمال کرتی رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ریزولوشن اس لیے لے کر کے آ رہے ہیں کہ انتخابات میں الیکشن کمیشن سے متعلق تو ہمارا بیانیہ بہت واضح ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ہاتھ لانڈی بنی کھلواڑ کھیلتی رہی ہے. اور اب اگر پیپلز پارٹی یہ ساری بات کر رہی تو میں اس کو مگرمچھ کے آنسو ہی کہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ بجٹ اور عوامی بجٹ سے متعلق نجمی عالم صاحب فرما رہے تھے, تو ان کو تو پہلے یہ سوال جواب دینا پڑے گا کہ 3 سال تک جو بلدیاتی بجٹ تھا وہ صوبائی حکومت ہی بے دردی سے استعمال کرتی رہی اور اس وقت کسی طرح کا مینڈیٹ اور کسی طرح کے بلدیاتی قوانین اور کسی بھی طرح کے بلدیاتی نمائندگوں سے متعلق انہوں نے کبھی نہیں سوچا. نہیں شاہ صاحب, سید عبدالرشید صاحب دیکھیں, اگر منتخب نمائندہ اگر حلف لے لیتا ہے تو پھر وہ ذمہ داری افسران سے نکل کر جو منتخب نمائندے ہیں ان کی طرف منتقل ہوتی ہے نا. میری بات ہونے سے بلدیاتی انتخاب سے متعلق جو اس شیڈول کو مزید سکیڑنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتقامی سیاسی کارروائیوں کا ایک پورا نظام چل رہا ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کو دبایا جا رہا ہے, مختلف پرائیویٹ نمبروں سے فون آ رہی ہے. ابھی بھی سٹی ریلوے کے چیئرمین جو ہے وہ اس وقت غائب ہیں, یعنی سٹی ریلوے یو سی 8 کے چیئرمین صدر ٹاؤن سے منتخب ہونے والے وہ گئے تھے ڈی سی کمپلیکس, وہاں ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا اور اس کے بعد پولیس لے کے گئے. اور اس وقت میں پولیس نہیں, حلف تو لیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ یقین دلایا تھا. ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیڈول کو سیکیور کر کے اس کو مزید چھوٹا کر کے یہ کیا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ہی بلدیاتی میئر شپ کی اور چیئرمین ٹاؤن شپ کی لڑائی چل رہی ہے. سندھ کے اندر تو یہ مسئلہ اس طرح کا ہے کہ وہاں پر 4 جاگیردار پیپلز پارٹی کے ہیں تو چاروں جاگیرداروں کی اولاد جو ہے میئر شپ اور چیئرمین شپ کے امیدوار ہے. یہ تو باہر کے لوگوں کو تو تھریٹ دے کر, گرفتار کر کے, لالچ دے کر, ہارس ٹریڈنگ کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ اپنے لوگوں کے خلاف FIR کیسے کر دیں گے؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس معاملے کو نپٹا دیا جائے اجلت کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹرول بورڈ ہے وہ پورا سامنے ہونا چاہیے, منظر پہ ہونا چاہیے. جس نے چیئرمین پیپلز پارٹی کے PTI کے گرفتار ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے اور آزادانہ اور شفافانہ انتظامات کے ساتھ یہ پورے کام کرنے چاہیے. بلدیاتی انتخاب اور بجٹ یہ دونوں چیزیں تو اس وقت کام میں آئیں گی نا کہ جب ٹرانسپیرنسی قائم رکھی جائے گی. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کا یہ جزوی موقف درست ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور عوام نمائندے اس کو خود فیسیلیٹیٹ کریں اور تیار کریں. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت دوسری بات یہ دیکھنی ہوگی کہ وفاق کا بجٹ آنا ہے 6 تاریخ کو, پھر صوبائی اسمبلیوں نے بجٹ آنا ہے, تو کیا یہ حلف اٹھاتے اور میئر بنتے ہی 2 دن کے اندر شہر کا بجٹ بنا لیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف خواہ خواہ کے بہانے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ جواب نجمی صاحب سے لیتے ہیں. نجمی صاحب, یہ جو ارکان آج حلف لینے آئے تھے جو ظاہر یونین کمیٹیز کے نمائندے ہیں, جنرل کونسلرز ہیں, تو آج یہ گرفتاریاں ہوئی, یہ سمجھتے ہیں اچھا مطلب وزیر اعظم نے بھی اس دن گزشتہ دنوں جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ میئر بنے تھے وسیم اختر,
وہ جیل میں تھے مگر ہم نے ان کو قسم اٹھانے دیا, وہ میئر منتخب بھی ہوئے. تو آج اس طرح کی جو پوزیشن پیدا ہوئی ہے, صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس میں جو تحریک انصاف کے ارکان گرفتار میں, یہ عمل سمجھتے ہیں مناسب تھا, اچھا تھا؟ ایک بات تو میں جب ساؤتھ میں حلف ہو رہا تھا تو میں بھی وہاں تھا, تو شاکر نے سے میں نے ہاتھ بھی ملایا, شاکر نے حلف بھی اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس نے حلف نہیں اٹھایا, اس نے حلف اٹھا لیا. میں سلمان کی بات کر رہا ہوں, سلمان نقوی بھائی, سلمان بھائی جتنے پی ٹی آئی کے آئے تھے سب نے حلف اٹھایا ہے. حلف لیا ہے بتا رہا ہوں, تقریباً. میرے دوستوں میں ہوا تھا, جب میں پہلے گیا ہوں تو 4 بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بعد بھی آئے, وائس چیئرمین بھی آئے, انہوں نے حلف اٹھایا ہے. حلف والی بات شاید آپ کو کسی نے غلط دی ہے, اس نے حلف اٹھا لیا تھا. بالکل, سٹی ریلوے کالونی ہمارے پاس بھی یہی اطلاعات ہیں, قسم تو لیا ہے انہوں نے. اچھا, جہاں تک بات ہے گرفتار کرنے کی, دیکھیں اگر کسی کے, میں بات اگر صحیح کہہ رہا ہوں, میں ایک بندے کو یہاں سے اٹھا لیا تھا پی ٹی آئی کے, میں نے اس کو پرسو کیا کہ اس کو کیوں اٹھایا ہے. میری نظر میں وہ بہت, میں سمجھا تھا غلط اٹھایا ہے پولیس نے, اس لیے میں نے, انہوں نے مجھے اس کی تصویر دکھا دی کہ جی یہ ڈنڈا لے کے وہاں پہ وہ چیزیں توڑ رہا ہے. میں چپ ہو گیا. بھائی اگر جن کے آئے ہیں, تصویریں ہیں, ان کے پاس ریکارڈ ہے, تو ان کو تو اٹھائے گی پولیس اتنے بڑے سنگین واقعے کے بعد. ہاں اگر کوئی گرفتار ہوگا تو یہ یقین دہانی سے گورنمنٹ کراتی ہے, میں بھی اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں لایا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ووٹ, اور شو آف ہینڈ ہے, اس لیے یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ جی کو ڈال دیا, شو آف ہینڈ ہے. صحیح. اب اگر پی ٹی آئی میں جس طرح سے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے چھوڑنے کی, اگر ان کے کوئی 20-22 چیئرمین یہ بھی طے کر لیں کہ اب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا رابطہ نہیں رکھیں گے, تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ بالکل, یہ صحت مند روایت ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لوگوں کو قسم لینے کے لیے حکومت کو لانا چاہیے, جس طرح وسیم اختر کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے دعویٰ کیا تھا. مگر نجمی صاحب, ایک دعویٰ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو ارکان نہیں آئے, وہ بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے, ان کو ڈپٹی میئر کے حوالے سے جو پوسٹ دینے کی بات ہوئی ہے, اس وجہ سے بھی کچھ نہیں آئے. اس طرح کی کوئی ہے, کوئی جو فلور کراسنگ کی بات چیت سٹی میں ہے, وہ بندوں کو وہاں پروڈیوس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہلو, جی جی, آ رہی ہے آپ کی آواز. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اگر کوئی چیئرمین, وائس چیئرمین اگر گرفتار ہے تو اس کو وہاں پروڈیوس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جہاں پہ کلیکشن ہوگا. میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں نجمی عالم صاحب کے توسط سے, پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ سے بھی. دیکھیں, پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری اقدار کی بات کرتی رہی ہے. یہ کوئی جمہوری اقدار نہیں ہے جس کا استعمال اس وقت کیا جا رہا ہے. میں نجمی عالم صاحب سے مطلب یا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ صحیح ہوا تھا, اس کو سپورٹ کر رہی ہے جماعت اسلامی. 9 مئی کو جو ہوا وہ بھی صحیح نہیں ہوا, اور 7 مئی کو جو ہوا وہ بھی صحیح نہیں ہوا. یعنی آپ لوگ چھلانگ لگا کر کے دوسرے کے ظلم پر بات کرتے ہیں, اپنے ظلم کو بھی تو دیکھیں. آپ لوگوں نے مینڈیٹ پر ڈکیتی ماری ہے کراچی کے. اب آپ کو کراچی کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے, آپ ہم سے, آپ کو تو بھائی آپ جا کے شکریہ ادا کریں ایم پی ایم کا, شکایت کرنے کے بجائے ایم پی ایم کا شکریہ ادا کریں. اچھا دیکھیں نجمی صاحب, سید عبدالرشید صاحب, اس طرح بحث میں پڑیں گے تو پھر بات وہ جو عوام تک ہم پیغام پہنچانا چاہیں گے وہ نہیں آ سکے گی. نجمی صاحب, مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیٹیں ہیں, اور وہ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی مخصوص سیٹیں, اس کے علاوہ پھر جو الائی ہیں, نواز لیگ, جمعیت علماء اسلام, ٹی ایل پی اور آزاد, سب ملا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ایوان میں جو اکثریت بنتی ہے وہ 175 کا جو ہے وہ نمبر بنتا ہے. تو اس وقت جو مطلوب جو تعداد ہے وہ 184 ہے. اسی طرح دوسری طرف دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا جو عدد ہے وہ ملائیں تو وہ 192 بنتا ہے. تو پھر اکثریت جو ہے وہ دونوں پارٹیوں نے شو کرنی ہے کہ کس کے پاس اکثریت ہے. آپ اس بات پہ شیور ہیں کہ آپ ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کر لیں گے؟ یہ اپنی اکثریت ثابت کرتے ہیں, حافظ نعیم صاحب میئر بن جائیں, ہم تو نہیں روک رہے, ہم ایکسپٹ کریں گے. اگر دیکھیں میرے بھائی, اگر آپ ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کریں گے تو ہم بالکل آپ کی اکثریت کو مانیں گے. آپ کو جو بھی ہوگا آپ کے حافظ صاحب میئر بنتے ہیں, عوام ان کو بھی آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. کچھ سیاسی قدریں ہوتی ہیں, جب پی ٹی آئی اور ہمارے نمبر ملا کر 192 ہو گئے, اور ساتھ وہ چیز جو آپ ہمیں سیاسی قدریں سکھا رہے ہیں. آپ نے 2015 میں دھوکہ دیا تھا ہمیں. شاہ صاحب, نجمی صاحب کا جواب آنے دیں, پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں, آپ سے بھی اس چیز کا جواب لیتے ہیں. چیئرمین کی گرفتاری ترک کریں, آپ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے. شاہ صاحب, نجمی صاحب, جنہوں نے اگر یہ چیئرمین بننے کا یہ ان کو یہ سید عبدالرشید صاحب, کی گاڑیاں چلائیں,
बसें जलाएं, क्या लाइसेंस है चेयरमैन को? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई हैं उसकी हम मजम्मत करते रहे। बिल्कुल मजम्मत करनी भी चाहिए। शाह साहब देखें 2 मिनट अगर नजमी साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें तो फिर आपकी तरफ भी आते हैं। नजमी साहब, इस वक्त आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज से ज्यादा कराची की मेयरशिप अजीज है। आप क्रिमिनल आदमी को पकड़े ना, आप उनके घरों पे छापे मार रहे हैं, आप उनकी खवातीन को हरासा करवा रहे हैं, आप उनके बच्चों को उठा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन से किसी के बच्चों को नहीं उठाया, किसी खवातीन को हरासा नहीं किया। जहाँ पर भी रेड होता है, ये सोशल मीडिया का दौर है, प्राइवेट नंबर भाई मुझे पता है आपको कितना प्यार क्यों हो रहा है पीटीआई से, आपके प्यार की वजह मैं समझ रहा हूँ। शाह साहब इस तरह अगर इस तरह हम बहस में पड़ेंगे तो फिर बात ना हम आवाम को पहुंचा सकेंगे, ना हमारा मौक़िफ़ भी सामने आ सकेगा। नजमी साहब को आप बात करने दीजिए। नजमी साहब, ऐवान में अक्सरियत साबित करने के हवाले से आप मुतमिन हैं कि आप अपनी जो अक्सरियत है, जो मतलूबा तादाद है 184, आप साबित कर लेंगे? आप मैंने कहा ना कि जैसे आजकल पीटीआई में इस बात के बहुत से संजीदा लोग, आफ्ताब सिद्दीकी साहब और महमूद मौलवी साहब जैसे लोग जो बड़े अच्छे लोगों में शुमार होते हैं, उन्होंने पीटीआई की इस रहनियत की वजह से छोड़ा है। मुझे यकीन है कि बहुत से यूसी चेयरमैन भी उस माइंड के नहीं होंगे जो पीटीआई ने किया है, रियासती इदारों पे हमले किए हैं, पब्लिक की चीजों को नुकसान पहुंचाया है। आपको पता है सिवरेज की एक गाड़ी कितने की है? 8 से 9 करोड़ रुपए की गाड़ी है, इन्होंने 18-19 करोड़ रुपए की गाड़ी जला दी वाटर बोर्ड की, जो इस शहर के लिए थी। ये बस जो चलाई है, जो कि आप और हम गरीब लोग 50 रुपए में सफर करते हैं इतना लंबा, उसको जलाने की क्या तुक थी? उसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें देखें मसला ये है कि जो क्रिमिनल अच्छा शाह साहब इस वक्त जो आपके पास पीटीआई और जो जमात इस्लामी है, उनका मतलूबा जो तादाद मिला के बनता है कोई 192, समझते हैं कि आप अपने जो अरकान हैं उनको ऐवान में लाने में कामयाब होंगे, अक्सरियत आप जो है वो साबित कर सकेंगे? क्योंकि देखें ना, मेयर बनाने के लिए पार्टी की अक्सरियत एक जगह भी होती है, मगर ऐवान में अक्सरियत साबित करना अहम होती है। मैंडेट जो पुलिस की हिरासत में है वो तब आएंगे, और अगर उनका दिल चाहेगा वो आपको वोट दें, हमें वोट दें, जिसको दें, इस पे मैं कोई बात नहीं करता। लेकिन हम किसी भी आदमी को आएगा वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे सकता, पीपल्स पार्टी के मेंबरान के अलावा, अगर इत्तेहाद का शो ऑफ हैंड से इंतखाब होगा। आप इस बात को बिल्कुल देखें शो ऑफ हैंड से ही देखें नजमी साहब और सैयद अब्दुल रशीद साहब, देखें शो ऑफ हैंड से ही मेयर का इंतखाब होगा। ये बात सामने आ जाएगी कि कौन किसके साथ है, कौन दगाबाजी कर रहा है, कौन वफादारी कर रहा है। तो मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूँ ये कि आप ऐवान में अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो जाएंगे? तहरीक इंसाफ के अक्सर अरकान जो हैं वो गायब हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो उनको गायब किया जा रहा है, मगर जब वो सामने आ रहे हैं तो वो तो अपनी बात ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो मौजूद थे, हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई, हम उनसे पूछते भी हैं, मगर अक्सरियत जो है वो ऐवान में साबित करनी है। जो पुलिस की हिरासत में वो आएगा, जो पुलिस की हिरासत में है वो आएगा। थोड़ा सा मेरा मौक़िफ़ सुन लें, मेरी बात जी 193 का हाउस है हमारे पास ये अक्सरियत सादा मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट तो आपको बगैर इलेक्शन के मेयरशिप दे दें, ये कहना चाहते हैं? नहीं ये नहीं कहना चाह रहा। आप सुने तो सबर तो करें, मैं आपके गम को समझ रहा हूँ, दुख को समझ रहा हूँ। मुझे गम आपको है, मुझे नहीं, हम बहुत खुश हैं। दे देना चाहिए। अच्छा सैयद साहब, सैयद अब्दुल रशीद साहब, आपसे भी पीपल्स पार्टी ने बातचीत की थी, पीपल्स पार्टी ने आपसे बातचीत की थी, डिप्टी मेयर के हवाले से आपको ऑफर की थी। शाह साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? सैयद अब्दुल रशीद साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के नामजद किए हुए आदमी के खिलाफ नहीं जाएगा। ठीक है, में कोई नहीं खड़ा होगा। ठीक है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और हम चाह रहे थे कि दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ आए। असां मौजूद बशीर संजानी साहब, बशीर साहब आखिरी चंद मिनटन में छा था सूरत जहिड़ी तरीक़े सां हिन वक़्तु मीडिया ते बि जेके ॿई अॻुवान उन्हनि जे विच में झगड़े वारी सूरत हाल हुई, ऐवान में बि ईअं रहंदी? ख़तरा आहिनि? ॾिसो न, हाणे जीअं जमायत इस्लामी वटि 87 आहिनि ऐं पीटीआई जूं 73 आहिनि, 73 जेके मखसूस आहिनि मिलाए 192 थी वियूं। वरी अहिड़ीअ रीति पीपल्स पार्टी वटि 98 आहिनि, उन सां पंहिंजो PMLN आहे, TLP आज़ाद 175 आहिनि, छो जो 55 मखसूस आहिनि। ऐवान में ख़दशो सम्झो था जहिड़े झगड़े? ॾिसो न, जहिड़े झगड़े जो न थींदो, कुझु पीटीआई जा जेकी जिन हलफ़ न खयो आहे, जेके आया ई न आहिनि,
में बि मुंहिंजी हिकिड़ी ज़ाती राय आहे त उहे अचनि ई कोन। ठीकु ॾिसो न, पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खां वठी जेके हुननि जा मिनिस्टर्स आहिनि, चवंदा जियालो हूंदो, ज़ाहिर रियासत आहे त जियालो मेयर आणण जे लाइ हुननि जी बि त कुझु ज़ाहिर हुननि खे बि करणी पवंदी। प्रोग्राम जो वक़्तु घटि आहे, न त इहो बहस तमामु सुठे दग ते हलियो पिए। इहो इन हवाले सां पार्टियुनि जो मौक़िफ़ वठणु, ख़ासि तौर ते असेंबली में जेको ठहराव पेश कयो वियो, मुतालबो कयो वियो इलेक्शन कमीशन खां त 8 जून ताईं हिन जेको मकानी जेको चूंडनि वारो निज़ाम आहे उनखे कंक्लूड कयो वञे, जीअं आसानी सां शहर जा जेके नुमाइंदा आहिनि उहे चूंडिजी सघनि ऐं अवाम जी ख़िदमत करे सघनि, ऐं ख़ासि तौर ते जेका बजट आहे उहा बि पास करे सघनि। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा। अला भाई।